नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडटी सिंह राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। यही भिडियो रे आमे आज जानिबा सिंह राशि लोकों पाखरे सबु थाई मध्य एते दुखी काहींकी रुहंती एवं ता सहित जानिबा सिंह राशि लोकों भाग्य रे केतेबेले परिवर्तन आसीताए, तांकर भविष्यत किपरि रहिछि सबु विषय रे गोटी गोटी करी विस्तृत भाव एही भिडियो रे आलोचना करिबा। एही राशिर लोक माने जेउ कार्य रे हाथ दियंती सेही कार्य को पूरा करिबा परे जाई छाड़ी थांती। सेथिपाई आपण एही भिडियोटी को धैर्यर सह शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणक प्रिय जनकर जदि सिंह राशि होइथाए ताहाले तांको पाखकु शेयर करंतु एवं तांको जीवन को सहज और सरल बनाइबारे साहाय्य करंतु। एबे आसंतु एही भिडियोटी को आगकु बढ़ाइबा एवं जानिबा सिंह राशिर व्यक्तित्व, तांको भाग्य, भविष्यत एवं केबे आसीबा तांको भाग्य रे परिवर्तन एवं कौन कौन शुभाशुभ फल मिलिबा भविष्यत रे एही सिंह राशिर लोकमानंकु। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपणकर जदि सिंह राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय सूर्यदेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु सिंह राशि हेउची राशि चक्रर पंचम राशि एवं एही राशिर रस्याधिपति हेले सूर्य देवता, जिए राशि चक्रर राजा अटंती, नवग्रह मानकर स्वामी अटंती, जिए निजर प्रकाश प्रदान करिबारे कुंठाबोध करंती नाही किंबा पातरतर मध्य करंती नाही। राजांक भଳି समस्त ब्रह्मांडर कल्याण निमंते निजर काम करि चलंती। सेही भଳି सिंह राशिर लोक माने बहुत दानी, दयालु एवं सरल स्वभावर होइथांती। राजा भଳି जीवन यापन करने को पसंद करती। एही लोक माने जहा थरे भाभी थांती ताको निश्चित भावरे पूरण करिथांती, काहेकि ना एही लोक माने अधिक जिद्दी स्वभावर होइथांती। सेथिपाई जहा पाइबार इच्छा थाए न पाइबा पर्यंत टेंशन, चिंता एवं दुखरे रुहंती। एही लोक मानकर हृदय बहुत खोला एवं ऊपर जहा देखा जाती भीतर से माने बहुत नरम होइथांती। एही लोक मानंकु थरे जिए देखे से ता मन भितरे एमाने गर्वी, अहंकारी बोली भाभी नहीं थाए, किंतु प्रकृतरे एमाने बहुत नरम, मेलापी स्वभावर एवं सहजरे लोकों को विश्वास करती, जोंथिपाई बारंबार धोखा मध्य खाई थांती। देखंतु एही लोक माने अभ्यासगत भावरे सबु बेले अप्रिय सत कथा कही थांती एवं एही अभ्यास पाई एमानंक पाखरे बहुत कम सांगसाथी बंची थांती। कारण मिछ कहूथिबा लोक, ठकुथिबा लोक एवं धोखा देउथिबा लोक एमानंक पाखरे हार मानि जांती। देखंतु तांकर एही अप्रिय सत्य पाई सेमाने मेलापी स्वभावर होइथिले मध्य सेमाने तांकर एही अभ्यास पाई लोक माने सेमानंक पाखरे रही न थांती एवं जेउंथि पाई सेमाने बहुत दुखी मध्य रुहंती। देखंतु गोटे राजा पाखरे सबु थाए, किंतु लोक माने डरी कि राजांक पाखकु जांती नाही एवं राजांकु एकेला रहिबाकु पड़ी थाए। सेही भଳି सिंह राशिर लोकोंक सह मध्य एही भଳି सेम जिनिस घटी थाए। देखंतु एही लोक मानंक मुहरे प्रशंसा करुथिबा लोक माने एमानंक पछरे बहुत निंदा करिथांती एवं एमानंकु समस्तंक आगरे खराब मध्य बनाई थांती, जहा फलरे सिंह राशिर लोक माने एकेला होई जांती, सबु थाई मध्य दुखी रुहंती एवं तांको दुख काहा आगरे प्रकाश करि पारंती नाही। जदि आपणकर केही प्रियजन सिंह राशिर होइथाए ताहाले तांको सह मिसंतु, आत्मीयता बढ़ांतु एवं देखंतु सेमाने केते उदार, सरल एवं निष्कपट।
ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଥିରୁ 60% ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଖରାପ ଗପନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଆପଣ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି କିମ୍ବା ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଭାବୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲା ଏମାନେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମିଳିନଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଳହ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତିକି କେୟାର ଖୋଜନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କଳହ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବହୁତ ଦାନୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏହି ଗୁଣଟି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହିବା କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ କହିଲେ ଏମାନେ ଚିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାଗି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ କୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 21ରୁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଦଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କହିବେ କି ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଦୁଃଖୀ, 24 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲାଣି, ତଥାପି ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଂହ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଯଦି ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ବେଳା ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ରାତ୍ରିରେ ଭୋଜନ ନ କଲେ ରହିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ନ ନ ଖାଇ ଅନ୍ୟ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମିଷ ରବିବାରରେ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଦେଖିବେ ରବିବାର ଦିନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସିଂହ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିଂହ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖାଇଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ହେବାର କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଡରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ସିଂହ ରାଗିଗଲେ ସବୁକିଛି ବିଗାଡ଼ି ଦିଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ହିସାବରେ ଟିକିଏ ନରମ ରହିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ସିଂହ ରାଶିର ହୃଦୟର କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ଭଳି ଲୋକ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି।
एमाने जाहाकू भाबंती कि इए मो मन कथा बुझिबो बोली से ही छाड़ी चली जाइथाए। सेथिपाई एमाने एकेला रहंती एवं हृदय रे बहुत दुख कष्ट जाबुड़ी धरी रखिथांती। सबु परे एमाने बहुत खोला मिजाजर होइथांती। कथा हेला समय सबु किछि भावरे कथा हुअंती किंतु सबु शेयर करंती नाही। विशेष भावरे तांकर दुख कष्ट समस्या को बांटी न थांती कारण सेमाने काहाकू दुखी देखिबाकू चाहंती नाही। विशेष भावरे तांकर आत्मीय स्वजन मानकू से केतेबेले दुखी करिबाकू चाहंती नहीं। निजर दुख को बांटी अन्य को दुखी करिबा भली मनीष सिंह राशि लोक होई न थांती। निजर दुख को चापी रखी सुख को बांटिला भली क्षमता केवल सिंह राशि लोकंक पाखरे थाए। एहा हेउची गोटे राजार क्वालिटी। देखंतु आपणकर जदि सिंह राशि होइथिबो किंबा आपणक साथींकर जदि सिंह राशि होइथिबो ताहले आपण कमेंट बॉक्स रे केते सत अछि केते मिछ अछि आपण लिखि दियंतु। जदि आपण प्रथम थर आम चैनल को आसीचंदी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। एही भली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपणक पाखरे पहुंचिबो। वीडियो टी को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं आपणक प्रियजनक जीवन रे सुख भरी दियंतु। धन्यवाद।